napravljen ekspresno posle rušenja u NATO bombardovanju. Desno most, taj beli, to je napravljen most, otvoren je pre par godina na mestu starog Žeželjevog mosta. Novosađani ga i dalje zovu Žeželjev most, mada ga Žeželj nije nikad ni video. Tu ćemo negdje stati. Idemo još malo samo. Skretanje u centru.